Salaamaaleykum. Mbaw bɛɛ lajɛlen fɔ Yurusa Tamara de don. Inch'Allah, il est déjà shukuru bɛ Ala dɔɔni mais bon an bɛ video kɛ Inch'Allah pour que ka se ka ɲɔgɔn bilasira. An connectelen don an ka blog sanfɛ Yurusa Tamara nɛgɛ nɔ. Ale ni entrepreneuriat ani an ka page YouTube sanfɛ. Donc an bɛna to ka nin kɛnɛ fana sigi walasa ka se ka ɲɔgɔn bilasira. Bi débat bɛ boli fɛn min kan avec comment gagner le charisme ou le respect. Au kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ an bɛ duniyatigɛ min kɔnɔ adamaden bɛɛ lajɛlen mago bɛ fɛn dɔ la pour que i ka se ka i ka équilibre sociétal sɔrɔ. O ye jumɛn ye? Ala ye anw da adamaden bɛɛ lajɛlen mago bɛ considération de la. N'u b'a fɔ a ma bonya ka i jɔyɔrɔ dɔ i ye. O tɛ sɔrɔ ten gansan o fɛnw bɛ kalan de ou bien dɔw b'a sɔrɔ i ka du kɔnɔ i fa sira walima i ba sira. Barisabula bangebaaw dɔw bɛ yen olu ye régolo de ye. Baw walima fa walima kɔrɔ y'i lamɔ walima mɔgɔ min y'i lamɔ o tigi ye régolo de ye a tɛ sɔn manamana ko ma. O de b'i ka diɲɛnatigɛ bɛɛ déterminer. A b'i ka diɲɛnatigɛ déterminer n'i taara kalanyɔrɔ la. A b'i ka diɲɛnatigɛ déterminer n'i taara baarayɔrɔ la. A b'i ka diɲɛnatigɛ déterminer n'i ni mɔgɔw jɛla. A b'i ka diɲɛnatigɛ déterminer n'i bɔra hali muso nɔfɛ. Barisabula lamɔcogo de bɛ adamaden fɔ. An bɛɛ lajɛlen b'a lamɔcogo de bolo. Mɔgɔ fɛn o fɛn n'i y'a ye cogo min na lamɔcogo min dil'a ma a b'o de fɔ. On est l'image de l'éducation qu'on reçoit dans nos familles, dans notre société, dans notre environnement. O kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ an bɛ ka nin kuma min fɔ bi an bɛ ɲɔgɔn kalan. An bɛ ɲɔgɔn kalan, an bɛ ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn bilasira, kɛ ɲɔgɔn former don o don. Parce que duniyatigɛ kalan ye don o don kolo bɛ taa kalanyɔrɔ kura kolo bɛ mɛnni min kɛ fɛn kan a bɛ dege a la. O de kama n'a ye jateminɛ kɛ seli ye jɔko 5 ye tile kɔnɔ. Munna jɔko 5 in kelen kelen bɛɛ i bɛ Ala tɔgɔ fɔ. A b'a to i hakili bɛ to Ala la. Sinon ni seli kɛla siɲɛ kelen dɔrɔn de ye dɔgɔkun kɔnɔ ni o siɲɛ kelen tɛmɛna hakili tɛ to a la. Dɔnniya fana bɛ ten. Jogo fana bɛ ten. I bɛ jogo kalan don o don. N'a ye jateminɛ kɛ anw bɛ lamɔ an bangebaaw bolo walima an lamɔbagaw bolo k'a daminɛ an bɔminafini na fo ka na se an san 7 fɔlɔ ma lamɔ fɔlɔfɔlɔ o ye u b'i karama u b'i bonya i bɛ fɛn fɛn ɲini i b'a ɲini u fɛ i bangebaaw u b'a d'i ma. O wagati kɔnɔ den bamuso de ye a kɛ Ala ye. I mana ko o ko k'a la diɲɛ kɔnɔ a bɛ kɛnɛma o a bɛ kalanso la o a bɛ fɛn o fɛn na a bɛ na a b'o de ɲininka. A bamuso walima a lamɔbagamuso o de y'a kɛ Ala ye o de y'a kɛ kira ye. San fɔlɔ fo ka na se san 7 fɔlɔ ma. Donc o ko o waati kɔnɔ de bɛ continuer ten. Filanan san 7 filanan n'o bɛ bɔ san 7 na ka taa bila san 14 na i bɛ continuer toujours ka i bangebaaw ɲininka fɛn fɛn bɛ k'i la mais i bɛ to ka analyse kɛ kɛnɛma dɔɔni dɔɔni. N'i nana to ten dɔɔni dɔɔni i ni mɔgɔ bɛ jɛ i ni jɛɲɔgɔn bɛ jɛ kuma dɔw la i bɛ kabakoya ko dɔw la o bɛɛ ye dɔnniya ɲini de den b'o de kɛ kosɛbɛ ka caya fo ka na se san 7 sabanan ma. San 7 sabanan bɛ daminɛ don min na i ni banba de bɛ kɛlɛ ka caya. San 7 filanan i bɛ gɛrɛ i fa la dɔɔni. San 7 fɔlɔ i bɛ gɛrɛ i ba de la ka caya. Filanan i bɛ gɛrɛ i fa la dɔɔni dɔɔni ka daminɛ san 7 na ka na se san 11 ma.
Baguette doni. San wolonwula filanan i bɛ gɛrɛ fa la dɔɔni walima i lamɔbaga cɛman. San wolonwula sabanan i bɛ séparé ka bɔ ninnu bɛɛ la. Ka daminɛ san 14 ka taa se san 21 ma. I bɛ séparé kɛ b'olu la i bɛ dɔnniya ɲini i yɛrɛ ma diɲɛ kɔnɔ. A dɔw la a ka ca Ala fɛ san wolonwula filanan i ni bangebaaw bɛ ɲɔgɔn confronté kosɛbɛ. Parce que olu ye min f'i ye, olu ye sariya dɔw jira i la u ka diɲɛlatigɛ faamu cogo. Karisa i man kan ka nin kɛ, karisa i kɛ kan ka nin kɛ, i kɛ kan ka n bangebaaw fo, i kɛ kan ka balima siraw bɔ, i kɛ kan ka nin bɔ, min kan ka nin kɛ, min kan ka nin kɛ. Après i yɛrɛ ka volonté bɛ na i bɛna diɲɛ découvrir i ka san wolonwula filanan kɔnɔ. O la i ni bangebaaw bɛ ɲɔgɔn confronté kosɛbɛ ba ka caya. Donc ni n'olu ye ɲɔgɔn confronté ka caya, kɛlɛw bɛ caya o wagati i b'a fɛ k'i ka liberté ta. O ye ka daminɛ san 14 fo ka na se san 21 ma. I bɛ kɛ ten. Donc o wagatiw kɔnɔ an bɛ éducation min sɔrɔ an ka wagati saba in kɔnɔ san wolonwula fɔlɔ filanan sabanan kɔnɔ i ma éducation min sɔrɔ o ye éducation fɔlɔ i bamuso filanan i bamuso ni fa sabanan i yɛrɛ ka duniyatigɛ i ye min dɔn olu saba de bɛ fara ɲɔgɔn o de bɛ adamaden former o de ye mɔgɔninfin yɛrɛ i bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de b'i kɔndi o de b'a to i bɛ baaraw sɔrɔ i ni mɔgɔw bɛ mɛn baarakɛyɔrɔ la i tɛ mɛn baarakɛyɔrɔ la o b'a to i ka baara sɔrɔ cogo hali o bɛ dépend o la o bɛ dépend hali i ka kalan yɛrɛ kɛcogo la o bɛ dépend i ka bunahadamadenya hali courage yɛrɛ la ka baara ɲini o de kama an caman b'a fɔ ko denkɛ fɔlɔ caman cɛsirilen don parce que denkɛ fɔlɔ u bɛ fanba k'o de kan kosɛbɛ denkɛ filanan éducation bɛ nɔgɔya o bolo dɔɔnin parce que mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ ɲɛfɛ denkɛ laban kɔni lagare kɔni ayi ale kɔni caman bɛ yen problème de b'a da la a fait parce que an ka adamadenya sigi cogo de don k'an ka lamɔ cogo de don o bɛ dɔn cogo di olu fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kalan u bɛ kalan ekɔlisow la o de kama tubabuduguw la jamana minnu kalan waralen don kosɛbɛ jamana minnu na kalan ka bɔ a la kosɛbɛ a kɛra tubabu kalan ye a kɛra mori kalan ye i bɛ taa sɔrɔ adamadenw caman bɛ yen ka kojugu kɛ ma caya n'o ye ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn fɛnw ɲɔgɔn ŋanamuw ye parce que u bɛ dɔnniya kɛ kosɛbɛ u bɛ adamadenya kalan ka dɔnniya kɛ kosɛbɛ u bɛ sɔrɔ ka sariyaw ta sariya minnu bɛ sɛbɛ minnu bɛ a dan sigi adamadenw na parce que n'an bɔla bangebaaw bolo san 17 fɔlɔ kɔnɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ bugɔ bilen mais sariya de b'i bugɔ n'i bɔla bangebaaw bolo sariya de b'i bugɔ bere min bɛ kɛ k'i bugɔ sariya de n'i ye dan sama n'i ye nin ta u bɛ mulita d'i ma i b'a sara n'i m'a sara u b'a ta ka bɔ i ka fɛn dɔ la diɲɛlatigɛ sigilen de don o cogo la donc i bugɔli fɔlɔ ye bangebaaw de ye i bugɔli filanan ye sariya de ye o sariya tɛ ta ten fɔlɔ kun fɛ mɔgɔ kalanbali tɛ se ka sariya ta mɔgɔ kalannenw de b'a ta kodɔnnaw u bɛ jateminɛ de kɛ adamadenw na u bɛ ka ko min kɛ nin wagati in kɔnɔna na a man ɲi a ma n'an ma sariya ta a kama a bɛ se ka dankari adamadenw na parce que adamaden ka kɛ kojugu a bɛ se ka kojugu kɛ k'i dogo kojugu in kɔfɛ ka tila k'a kɛ komi n'a fɔ fɛn wɛrɛ tɛ dɔw bɛ se ka mɔgɔ faga ka n'u sigi ka baro kɛ nin ala de y'o dɔnniya di adamaden ma donc pour que ka se ka solution sɔrɔ o la sariyaw de bɛ ta minnu ma balo la donc pour que ka se ka charisme sɔrɔ an ka débat bɛ min kan ka se k'i bonya sigida la baara yɔrɔ la i ka furu kɔnɔ i ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dépend i ye min kalan walima min kalanna i kunna a fila de don kalan sugu fila ye min kalanna i kunna ni ka bangebaa dɔw sɔrɔ bangebaa dɔw tɛ don manamana ko la u da tɛ don mɔgɔ ka manamana baro la u tɛ nkalon tigɛ u tɛ nin kɛ u tɛ nin kɛ u tɛ nin kɛ a kɛli ba ye a kɛli fa ye i yɛrɛ i bɛ kalanw na u b'i cogo dɔw la après i mana bɔ kɔfɛ i bɛna diɲɛlatigɛ dɔn i bɛna dɔn k'a fɔ u ye ne kalan min na ja nin de kun kun nkalontigɛ man ɲi ŋanamuŋanamu man ɲi mɔgɔ dɔgɔya man ɲi donc i yɛrɛ bɛna faamu kɔfɛ i kɔrɔbalen mais dɔw b'a sɔrɔ u b'a fɔ charisme naturellement n'a ye jateminɛ kɛ an ka Russie président ta k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ a ka kuma man ca Vladimir Poutine ale y'a ka charisme sɔrɔ a fa de la parce que son papa était rigoureux dans la famille rigoureux c'est-à-dire a tɛ don mɔgɔ ka manamana ko la donc n'a ye Poutine lajɛ Vladimir Poutine lajɛ o de b'a ka charisme bonya donc adamadenw tɛ dan sɔrɔ o mɔgɔ sugu de la a tɛ kuma ka caya n'a kumana siɲɛ kelen a bɛ kuma minnu na donc o kuma ye kuma kolomaw ye adamadenw tɛ don yɔrɔ sɔrɔ a la n'i ka kuma cayala i bɛna dɔ fɔ i man kan ka min fɔ mɔgɔw bɛ don yɔrɔ sɔrɔ i la donc ça c'est le charisme c'est-à-dire o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ nanzarakan na n'i b'a fɛ i ka bonya anw caman bɛ yan an bɛ ka nin video in kɛ mun na caman bɛ yen u bɛna fɔ mɛ mun baro bɛ nin mun na bi baro bɛ nin kan mɔgɔ dɔw y'an wele yan
téléphone européen, migrant, malien, africain, guinéen. Connaît qu'un patron est briqué comme pour la. Modo wa billahi mbeka kuma suma billahi ka patron ka pour la Italie connaît. Attendez, comment on y est pécloué, péba ouili, péba fo. Mante mon pourquoi amène du banque pour que ça soit placé là? Parce qu'on vit la vie qu'on vit, c'est à 340 degrés. On est confronté à beaucoup de pressions sociales. Pression de lavoro, mouna, ni be barayoro là. Patron mi traité chogomina, barayoro mo bi traité chogomina. En couleur wore mini en be gamana mino le couleur tekli. Donc automatiquement ni nana okudu la dro kubesini donti. Biye donc il be donc à poto là. Mais ni français ni nana ni nando te do ka poto là. Donc naturellement aramadi hakli be femi nale ka ko tableau tekli abo de capter ko sebe. Fɛn n'ale bolo bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ to hakili la mɛ fɛn fɛn de bɛ ni différence b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ a b'o de capter donc n'a y'o capter a bɛ sɔrɔ ka jateminɛ kɛ an bɛ se ka taa baarayɔrɔ la sa mɔgɔ fila farafin fila aw bɛ taa baarayɔrɔ aw bɛɛ ye dunan ye a bɛɛ nana a bɛɛ ye migrant ye papier kura b'o bɛɛ bolo ala tɛ kan mɛn u bɛ dɔ bonya ka tɛmɛ dɔ kan mun b'o kɛ o ye aw jogo de aw b'aw yɛrɛ kɛ cogo min na mɔgɔw bolo dɔ bɛ yen u b'o dɔgɔya patron b'o dɔgɔya u b'o nɛni fo ka taa se u b'a bugɔ ma dɔw bɛ yen u t'o bugɔ u t'o dɔgɔya o ye charisme kɛcogo de charisme kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ kɔ o bɛ dépend soit i bangebaaw ye kalan ka jogo min d'u la i yɛrɛ comporter cogo min na walima i yɛrɛ kodɔn hali n'i ma lamara sɔrɔ kosɛbɛ ka ɲɛ mɛ i yɛrɛ tila ka jogo dɔw d'u yɛrɛ la parce que a diyali ɲɛ i y'a dɔn mɔgɔ dɔ fɛ i yɛrɛ kalan na ka tila k'i yɛrɛ comporter ten adamadenw cɛ parce que adamadenw an bɛ munumunu ɲɔgɔn cɛ bi i bɛ baara yɔrɔ la i ni nin ye teri ye i ni nin ye denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ yala yala ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na adamadenw bɛ a essayer ka an bɛ don ɲɔgɔn na o cogo de la dɔw bɛ yen n'aw donna ɲɔgɔn na ka ban u ja bɛ gɛlɛya i la o tun tɛ se ka ko min k'i la ka sɔrɔ u t'i dɔn u ma gɛrɛ i la u b'o ko k'i la donc pour que ka se ka e bonya k'e to bonya kɔnɔ o bɛ lawuli e kɛwale de la c'est à dire e bɛna fɔ mɔgɔ tɔw t'i bonya mun na mɔgɔ tɔw tɛ quoi c'est à dire mɔgɔ tɔw tɛ e de don mun na an caman bɛ yan an b'a fɔ ko mun na ko farafinw an somɔgɔw an ka o de la n ko pression min b'an kan an bɔra so de cɛ o cɛ nana yan an nana fɛn ɲini de la an bɔra so ka sɔrɔ fɛn tɛ so de kɔnɔ o de y'an se yan ni fɛn bɛ so kɔnɔ i tɛ na donc o ye kelen ye an ye bɔli min kɛ so an seli min kɛla yan nɔ sisan an nana fɛn de ɲini yan o kɔrɔ b'a jira de e ye du jigi de ye du jigi bɛ da e kan de dudenw jigi bɛ da e kan de balimaw bɛɛ jigi bɛ da e kan u bɛna fɔ an caman b'a fɔ yan nɔ mun n'an ko an yɛrɛw de don i yɛrɛ b'i yɛrɛ comporter cogo min na i ka du kɔnɔ ani ka famille ma famille b'i minɛ ten i buranakaw b'i minɛ ten baarayɔrɔ mɔgɔw b'i minɛ ten i teriw b'i minɛ ten mun na n ko an yɛrɛw de don ne nana ka ban a bɛ se ka kɛ du de ye wari b'e la i yɛrɛ de ye courage ta k'i yɛrɛ nate wa mana kɛ cogo o cogo ko fɔlɔ mɔgɔ caman tun tɛ ne wele fɔlɔ k'o bɛ ne wele bi o bɛɛ bɛ dépend i comportement de la olu bɛ kungo f'i ye i t'a ɲɛnabɔ mun na i bɛ kɛ jugu ye mun na i tɛ kɛ jugu ye c'est parce que a bɛ dépend e ye sira min daminɛ n'u ye fɔlɔ k'u tun tɛ sɔn k'i ɲininka wari la mun na u bɛ ɲininka wari la ni wari t'e bolo an b'o dɔn fɔlɔ anw dunanw migrant e bɛ farafinna ko mɔgɔw tun tɛ sɔn k'i ɲininka wari la ko sisan k'olu bɛɛ b'i wele k'i ɲininka mais ni mɔgɔw y'i wele k'e ɲininka wari la ka sɔrɔ e bɛ fantan la i b'a fɔ k'u yɛlɛl'i la o mɔgɔ t'o kɛ o e balimaw bɛ yen o b'a sɔrɔ o donni ma u ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ma ala ye se nɔgɔya min ye du kɔnɔ kɔrɔmusow b'a la dɔgɔninw b'a la nin b'a la u ɲɛsinnen b'o o de ma u bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ parce que an bɛɛ ye fantan de donc n'u ɲɛsinnen b'o ma sisan u bɛ dɛmɛ de ɲini o fɛ u bɛ dɛmɛ ɲini o fɛ n'e nana kɛ fɛn ye e taara fɛn ɲini yɔrɔ la mɔgɔ b'a dɔn k'e bɛ fɛn ɲini yɔrɔ la donc u bɛ ɲɛsin e ma sisan caman bɛ ɲɛsin e ma voilà an ka problème base caman bɛ bɔ yan donc an caman tɛ se k'o ligne de régler ka ɲɛ an tɛ se ka contact établir an n'an somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an n'an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an n'an teriw ni ɲɔgɔn cɛ o dɔnniya t'an na parce que an ka kalan ma s'o ma an ka kodɔn ma s'o ma mɔgɔ m'an sigi k'o ɲɛfɔ an ye dunyatigɛ la an yɛrɛ fana ma maîtriser an ka adamadenya taabolo la donc e de ka kan ka contact établir donc c'est toi dɔnniya de bɛ e la ala y'o dɔnniya d'e ma ni karisa nana ni degun b'a kan i bɛ se k'a dɛmɛ wa ou bien ni degun b'a kan n'i tɛ se k'a dɛmɛ wa ou bien k'i kan ka karisa dɛmɛ wa ou bien i tɛ se ka karisa dɛmɛ wa
o bɛ dépend e de la munna ko bɛ dépend e la parce que n y'a fɔ lamɔ dɔ bɛ yira an na i kɛla diinɛw tɛ diinɛ ye chrétienw bɛ diinɛ nɔ a fɔla nkalontigɛ man ɲi donc kuma dɔnnaw bamananw ko mɔgɔ tɛ dɔn dɔ laban i kana don a la pourquoi n b'a yɔrɔ expliquer aw ye la demande humaine elle est croissante mɔgɔninfin ala y'an da ka mɔgɔninfin ka demande bonya de don o don dɔ bɛ fara an ka bonya kan ni fitininma ni 1000 de tun b'i ka ko ɲɛnabɔ n'i bɛ kɔrɔ dɔ bɛ fara kan don o don donc o bɛ n'a fɔ anw n'an somɔgɔw fana ni ɲɔgɔn cɛ ni nana don min na n'a y'a sɔrɔ i tun kan ka i bɛ 5000 de di fa ma 5000 n'i y'a d'a ma siɲɛ fɔlɔ a bɛ k'a bolo koba ye siɲɛ filanan a bɛ k'a bolo koba ye siɲɛ sabanan a tɛ k'a bolo koba ye parce que fa bɛ deli 5000 in na ka ban donc a bɛ dɔ wɛrɛ de ɲini tuguni e bolo plus o y'i fa ye o y'i ba ye o y'i kɔrɔ o y'i dɔgɔ ye o y'i balima siraw bɛɛ lajɛlen donc une fois que e ye lien établi ni ɲɔgɔn cɛ ne e ye wari di karisa ne wele a cɛ ne ka nin kɔɲɔ bɛ yen tout comme ça a cɛ warinin dɔ b'e bolo e y'i o minɛ k'i yɛrɛ cɛ o la k'o d'a ma karisa ta nin problème ɲɛnabɔ directement automatiquement a b'a dɔn k'a fɔ ni degun y'ale sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛsin ma o ye an ka adamadenya sigi cogo don communautarisme de farafinna bɛɛ ten tubabula tɛ ten parce que balimaya jurujan ninnu tɛ yan mais anw bɛɛ ten donc e b'o lien de établir ni ɲɔgɔn cɛ toi e de bɛ tile ka tiɲɛ de fɔ a ye karisa ne nana n ma baara sɔrɔ fɔlɔ yan papier ko bɛ yan i bɛ se ka san kelen kɛ yan n'i ka papier sɔrɔ n ma baara sɔrɔ hali ni ye baara sɔrɔ n bɛ sara kalo de la c'est à dire ne ka kalo sara kalo kalo ne tɛ se k'a ta k'a di e ma sinon n laban bɛ tagama ka taa baarayɔrɔ la il faut être très clair avec lui très clair parce que anw bɛɛ bɛ ten de an bɛɛ mɔgɔ fɛn fɛn filɛ k'an lamɛn mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ na mɔgɔ mɔgɔ bɛ na lamɛn tiɲɛ fɔla ko ka di bɛɛ ye mais wagati min na n'a bɛ ka fɔ mɔgɔ wɛrɛ kan nka ni tiɲɛ fɔlɔ e yɛrɛ kan i ni bɛ ci yɔrɔ o ye adamaden yɛrɛ kɛ cogo di donc tiɲɛ fɔla ka di bɛɛ ye ni i b'a fɛ ka kɛ ten i b'i tile ka tiɲɛ fɔli kɛ n'a ka gɛlɛn ma i b'a dege dɔɔni dɔɔni ani fɔ mɔgɔ bɛ tagama karisa c'est vrai ne bɛ baara la bi mais nin de bɛ ne ma hali ni m'a da fɔ an ye mais nin kalo in ka gɛlɛn ma nin kalo in na n ye karisa ta ɲɛnabɔ n tɛ se k'a di nin wagati in na n tɛ se ka layiru ta ɲɛ k'a di ma fana a tigi b'a faamu a bɛ dimi a b'a fɔ i y'a jɛ mais a tɛ nin faga ko mun na k'i y'o kuma fɔ a ye don dɔ tuguni a bɛ tila ka na sigi a bɛ mɔgɔninfinya kɛ parce que a fana ye adamaden de ye a ma se k'a yɛrɛ ka kungo bɛɛ ɲɛnabɔ donc e tɛ se k'ale ka kungo bɛɛ ɲɛnabɔ ala y'ale da ka kungo caya da la hamina ko b'a la i n'a fɔ hamina ko bɛ e la cogo min na de fait que ala m'ale yamaruya a ka se k'a yɛrɛ ka kungo bɛɛ ɲɛnabɔ e tɛna se k'ale ka kungo bɛɛ ɲɛnabɔ donc n'i tɛ se k'a don a ko la depuis a wagati bɛ tile ka tiɲɛni fɔ a ɲɛna parce que n'i y'a arranger a bolo ale bɛ a bɛ k'a kɔnɔ ko non ko kungo fɛn bɛ na ale da la hamina ko fɛn b'ale da la ko f'e k'o ɲɛnabɔ de n bɛ nin yɔrɔ la n bɛ n terikɛ dɔ ka kuma kɛ k'aw ladiya yɔrɔ la faut être très clair. Si tu es très clair avec les gens vont t'aimer. Évite, ils vont t'aimer. Mɔgɔ bɛ tugu i kɔ hali bɛ mɔgɔ bɛ sɔn i ye mɔgɔ bɛ da i da la kuma na n terikɛ dɔ bɛ yen a bamuso a yɛrɛ terikɛ bamuso n bɛ k'a fɔ ye n terikɛ ba yɛrɛ dɔ de don kosɛbɛ caman b'a dɔn a yɛrɛ terikɛ bamuso de ko a ma ko karisa i bɛ se k'an dɛmɛ n ka n den bila ka na tɔw la wa i b'a dɔn ne terikɛ ye mun kɛ ka musokɔrɔba jaabi musokɔrɔba c'est-à-dire ale ye denkɛ terikɛ de ye musokɔrɔba ko a terikɛ ba o ko i bɛ se k'an dɛmɛ walasa i dɔgɔnin ka se ka na wa i dɔgɔnin ka se ka na a k'a ma ko karisa a k'o se tɛ ne ko n'a se bɛ ne ko n bɛ fɔlɔ ka n yɛrɛ dɔgɔnin na tɔw la yanni n ka e den na tubabu la a musokɔrɔba kabakoya la a ko k'a la k'ale da k'a ma wolola adamaden ma deli ka tiɲɛ fɔ a ɲɛ ta fɔlɔ a ko a diyara n ye n b'i fo ko parce que tilela ka kuma de fɔ ɲɛna donc voilà un peu il faut qui tɛ se ka il faut pas rentrer dans des choses qui tɛ se ka min la o la n y'a fɔ adamaden bɛɛ lajɛlen il faut se faire respecter il faut établir l'ordre automatiquement tu seras charismatique automatiquement tu seras charismatique adamadenw bɛ a b'u ni tɔɔrɔ a d'u ma mais tagali ɲɛfɛ u b'a faamu u bɛ mɔgɔya kɛ nin ye ni min ma mɔgɔya kɛ nin ye c'est pas un problème dunnatigɛ de don mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka mɔgɔya kɛ nin n'i y'i sigi kamalen kɔrɔ ko fɔ mun na karisa tɛ n fɛ karisa tɛ n fɛ c'est qu'hali bi i ma kodɔn de on n'a pas besoin ka k'i fɛ on n'a pas besoin on a besoin de ce que tu peux faire pour l'homme
ka k'i fɛ o tɛ diyagoya ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna na o tɛ diyagoya ye mɔgɔ min bɛ se ka vi ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ a t'i fɛ o mais a t'i juguya fana c'est normal i n'a tigi bɛ bɛn i n'a fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɛn carré kɔnɔ cogo min na aw tɛ ɲɔgɔn fɛ aw tɛ ɲɔgɔn dɔn o adamadenya taabolo de ou ni fɛn donc o bɛ ka kɛ i ni somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na n'i tile ka ordre établi ni somɔgɔw cɛ cogo min na n'i nana baara yɔrɔ la tubabu la i bɛ ordre établi n'i ka baara yɔrɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ka patron malgré que ale bɛ k'i ta baara la hali ne yɛrɛ ne bɛ k'i ta baara la ni tile ka cɛ fɔ ne ni patron ko a bɛ bila fɛn dɔ la ni min ni tɛ bɛn ni patron yɛrɛ b'a dɔn a man ɲi i b'a yira la non io non faccio questo oh perché non faccio perché non devo fare i b'a kun de fɔ an ye nin de ka mɛn kan ka kɛ ka ban ka baara kɛ ka sɔrɔ i ka kan ka min kɛ tɛ dɛ a ye lamɛn aw kana taa aw ka baara cɛ mais i kana don ko la ko min tɛ bɛn depuis a daminɛ mun na n b'o fɔ n ye ka da mun kan an bɛ jamana minnu na Europe kɔnɔ patronba bɛ yen patronba o bɛ yen et puis an bɛɛ ye baarakɛla ye baarakɛyɔrɔ in kɔnɔ ne y'i ta patronba bɛ yen an b'a jateminɛ ko tubabuw don donc baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen don patronba b'a fɔ karisa nin kɛ mɔgɔ tɔw b'u jateminɛ ne tola ka kulonkɛ tɛmɛ ni bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ tɔw b'u profiter k'a fɔ karisa nin kɛ i fana b'a kɛ n'i y'a kɛ siɲɛ kelen siɲɛ filanan i b'a kɛ siɲɛ sabanan i b'a kɛ don min na n'i banna ma a bɛ kɛ gɛlɛyaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ ale man kan k'i bila baara la a man kan k'i commandé k'i bila baara la donc n'a man kan k'i bila la depuis a daminɛtɔ i n'o fatto fai è il tuo lavoro n'i y'o fɔ adamaden fɛn fɛn n'a tɛ e ka patron a b'a yɛrɛ minɛ et puis a t'i bila la tuguni n'a b'a bila la don o don a b'i deli de a b'a fɔ scusa puoi fare questo mais n'i m'o ordre établi n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɔ ko karisa nin kɛ ni bana ka kɛ a bɛ tila ka mankan kɛ n'a m'o kɛ a bɛ tila k'i ni patron bila ɲɔgɔn na parce que tu t'es peur i m'i yɛrɛ bonya a bolo de i nana k'a fɔ ten ko non ko n'i m'a kɛ k'a bɛna kɛ sababu ko n ka baara bɛ tiɲɛ ne yanni ka nin baara in sɔrɔ yanni ka na Itali e ye baloko joli de kɛ e sara de wa n b'a fɔ patron ba y'aw bila baara min na dɛ faut bien comprendre faut être bien intelligent ce que je dis baara yɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a man kan k'i bila baara sugu dɔ la a y'a essayer k'a b'i don a la depuis a daminɛ il faut dire niente io non faccio questo non è il mio lavoro je ne le fais pas c'est pas mon boulot c'est pas mon boulot tu sois strict avec lui et tu ne discutes pas il tɛ kuma caman dɔ la koesa arrêtez de te justifier k'a fɔ ni n tɛ ɲɔgɔn a y'o dabila il faut dire non faccio non è il mio lavoro punto basta i bɛ daminɛ i k'a to ten a b'i bonya automatiquement a b'i bonya automatiquement o ye baara yɔrɔ cogo min o ye i ni somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o ni denw ni ɲɔgɔn cɛ o ye i ni teriw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka fɛn dɔw kɛ mais limite bɛ yen automatiquement mɔgɔw b'i bonya automatiquement tu deviens charismatique donc il faut savoir vivre il faut savoir vivre parce que anw bɛ nager ji de la anw bɛ ɲɔgɔn cɛ anw ye adamadenw de bɛɛ b'a essayer ka balo i la donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut limiter très clair très véridique avec les gens non faccio parce que n tɛ se ka laban n tɛ don a la parce que n tɛ se ka laban ah karisa an ka wari bɔ an ka nin kɛ an ka nin kɛ hey non faccio hali somɔgɔw tu ne le fais pas tu le fais pas il faut le faire comprendre parce que i b'a dɔn ni donna la don o don n'i y'a dabila o de la bamananw b'a fɔ ko musokɔrɔba b'a dɔn a tɛ dɔn min laban k'a ka n'a daminɛ parce que ko ban ka fisa ni janfa ye kuma in kɔrɔ don ban ka fisa janfa ye c'est à dire a fɔra k'e ka nin ko in kɛ bi e balimamuso dɔ y'a sigilen to Mali la dɔrɔn a kɔntannen ba peut-être a cɛ yɛrɛ bɛ wari b'a kun a yɛrɛ bɛ débrouiller commerce la ko karisa ko an ka denkundi b'an bolo k'i tɛ 5000 bila ka na an ka bazɛn san i b'a fɔ non n tɛ 5000 bila ka taa cɛ ko ka ca ne yɛrɛ bolo nin wagati in na a bɛ na karisa e tɛ sɔn n tɛ 5000 bila ka taa c'est à dire i y'i ban a ma quoi o ka fisa i y'a daminɛ et puis kɔfɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila i b'a dɔn a tɛ laban ka tila k'a fɔ ko non k'i t'a kɛ i ye janfa nin kɛ i y'a janfa i m'a dege o la i y'a dege min na i bɛ continuer donc n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i tɛ se ka laban i b'a daminɛ il faut le dire je ne peux pas le faire donc a bɛna dɔn k'a fɔ kungo minnu bɛ yen n'a ka kan k'i deli o la kungo minnu bɛ yen n'a man kan k'i deli o la ni kungo belebeleba bɛ yen ni bana bɛ yen ou bien ni ko dɔ bɛ yen dumuni tɛ se ka kɛ fɛn minnu ye ko gɛlɛnw ye et puis a b'i demander et puis i b'a kɛ ten parce que tu ne peux pas permettre que e b'i ka vie construire ale fana bɛ ka baara kɛ k'a yɛrɛ ka vie construire c'est-à-dire ale b'a ta mara ka tila k'e ta tuguni ka tila k'a yɛrɛ ka vie construire n'a ye donc toi tu sors sans ça c'est pas balimaya o ye ka ɲɔgɔn dun de
o ma fɔ yɔrɔ si donc a yira la k'a fɔ karisa i bɛ baara la i bɛ ka wari min sɔrɔ i kɛ k'i ka mago minnu bɛ yen n'olu ye mago kuntan n'u y'olu ɲɛnabɔ i ka sigɛriti sɔngɔ i ka o de kama an dɔgɔnin minnu bɛ yen u b'a fɔ non téléphone ipad san ya ipad san ya ipad taa baara kɛ ka ipad san i yɛrɛ ye mais n'i b'a fɛ ka commerce de kɛ i b'a fɛ ka jago de kɛ i bɛ se ka ne wele yanni ka ne wele fana i yɛrɛ bɛ dɔw de kɛ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ i b'a fɛ ka kɛ tu peux pas t'asseoir ne bɛ wuli ka courage ta k'an yɛrɛ bâti comme un fou et puis toi tu vas exploiter ça ni m'o kɛ i bɛ tila k'a fɔ ko non ne t'i fɛ n terikɛ ala kana to n ka k'i fɛ o ko la non ce ne rentre pas dedans je ne rentre pas dedans tu fais i b'a yira k'a fɔ ne b'a fɛ ka dɔ de kɛ o la mɔgɔ b'i dɛmɛ mais n'i y'a yira k'a fɔ ne t'a fɛ ka dɔ kɛ mais n bɛ n sigi et puis profiter mɔgɔ b'a kɛ ça ne peut pas fonctionner ça ne peut pas fonctionner i tɛ se ka laban parce que hali n'i y'a tigi ta ka n'a bila yan a bɛ tila k'a fɔ k'a jigi da i kan parce que i y'a kalan o de la i y'o de yira a la hali ni den de don o de kama anw fɛ yen farafinna n b'a différence yira o la munna farafinna anw bɛ yen an b'a fɔ ko karisa man dɛmɛ karisa man dɛmɛ tubabu la o tɛ foyi parce que depuis yan tubabu b'a den hali ni wari b'a kun a b'a den kalan depuis a denmisɛnnin ma a ka wari ɲini cogo min na u b'u ka kalan kɛ u bɛ baki sɔrɔ dɔrɔn u bɛ taa fo dugu wɛrɛ la u bɛ nɛgɛso boli u bɛ taa baara la ni nkalon de don aw bɛ tubabu la ko bɛ na u bɛ taa nɛgɛso boli u bɛ taa restaurant u bɛ radediyaw kɛ u bɛ wari min sɔrɔ u b'a kɛ k'u ka ekɔli sara u b'a kɛ k'u ka so sara donc a b'a dɔn k'a fɔ k'a ye wari don fɛn min na k'a ka kan ka don a la a t'a kɛ kulonkɛ ko mais anw fɛ farafinna a b'a sigi so kɔnji bɛ bila a tɛ foyi kɛ a bɛ sigi gɛrɛn na ne fa de bɛ yen fa bɛ wari bila ka taa d'a ma a t'a sɔrɔ cogo dɔ a b'a dun manamana ko la parce que i ye den dege jɛgɛ min dunni la i m'a dege a minɛ cogo la n'i y'a dege a minɛ cogo la a b'a minɛ ka ɲɛ c'est à dire ni fɛn dɔ dila e ma a valeur ka dɔgɔ kojugu n'i yɛrɛ ye baara kɛ k'a sɔrɔ il faut faire choquer il faut faire réveiller les consciences il faut choquer il faut faire réveiller les consciences mɔgɔninfin i b'a choquer karisa ne tɛ nin kɛ ɲɛ ta a bitabali bɛ ban o ye ne kɔrɔkɛ de ye o ye ne dɔgɔnin e ye ne ba de ye e ye ne den ye e ye ne balima e ye burankɛ de oui il faut le faire comprendre mais ça ne veut pas dire i kana ban k'a dɛmɛ n'a bɛ degun kɔnɔ a bɛna taa kaso la o a kɔngɔ b'a bolo ou nin bana b'a la ko minnu ye sɛbɛko ye là il faut intervenir n'i y'o kɛ adamaden yɛrɛ n'i y'a dɛmɛ o la valeur ka bɔ a bolo ka tɛmɛ e ka don o don 5000 di kan k'a fɔ karisa ne tɛ se ka nin k'i ye k'a tiɲɛ fɔ a ye karisa bi ne tɛ se ka wari d'i ma i ka taa bazɛn san ne tɛ se ka wari d'i ma i ka taa iphone san parce que ne b'o wari min don iphone na ka di e ma ne yɛrɛ bɛ se ka iphone san k'a kɛ n yɛrɛ bolo ou bien n b'a fini don n yɛrɛ la ne bɛ se k'o kɛ ne tɛ se k'o k'i ye mais n'i b'a fɛ ka baara de kɛ i b'a fɛ ka kalan de kɛ i b'a fɛ ka dɔnniya de kɛ i b'a fɛ ka formation de kɛ bɛɛ se k'o wari ta i ye i b'o somɔgɔ dege o de la n'i den dege o la n'i muso dege o la ni somɔgɔw dege o la u b'a dɔn ka kan k'o comporter n'i ye cogo min na u b'a dɔn k'i kan k'o comporter e de b'o établir parce que anw farafinw anw bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn jalaki de anw ɲini an bɛ k'a fɔ ko karisa de y'a kɛ karisa de kama karisa tɛ dɛ i yɛrɛ comporter cogo min na karisa in minɛ ten mɔgɔ si tɛ se ka e attaquer yan ne ye k'a fɔ munna farafin ma bonya diɲɛ yɔrɔ si Europe Amérique truc parce que farafin anw ka adamadenya taabolo la anw bɛ lamɔ mɔgɔ bonya na ye bɛɛ ka kan k'i kɔrɔ bonya mɔgɔ min ka kɔrɔ n'i ye donc o système kelen anw bɛ na n'o ye dugu la o dugu minnu taabolo to tubabu la ɲɛ kɔrɔ ni o tɛ bonya mɔgɔ tɛ mɔgɔ bonya ko parce que i ka kɔrɔ n'o a y'olu ka société taabolo to ye olu ka société taabolo ye n'i yɛrɛ bonya mɔgɔ b'i bonya donc anw bɛ continuer n'o système de ye hali n'a nana tubabu duguw la anw b'o de ta ka o sɛgɛrɛ an b'an kan ka mɔgɔ min bonya donc a b'a profiter la italien b'a fɔ ko n'i y'a to mɔgɔ min k'a bolo ci i bobara kan n'i sɔnn'o ma siɲɛ fɔlɔ don dɔ fɛ a b'a bolo don i la donc an bɛ donc n bɛ téléphone branché un peu. Donc voilà pourquoi il faut comment gagner les charismes. Bonya pour que mɔgɔw k'i bonya diɲɛ kɔnɔ i ka baara yɔrɔ i somɔgɔw i burannakaw i muso i denw i furucɛ a bɛ dépend i yɛrɛ de la arrêtez d'accuser les autres ko ni ba yɛrɛ bila cogo min na bozo b'a mɔnti a bamanankan nin filɛ nin n'i yɛrɛ comporte cogo min na hadamadenw bɛ minɛ ten c'est-à-dire e bɛna fɔ karisa de ye nin juguya karisa de ye nin kɛ karisa tɛ bɛn karisa tɛ ne fɛ o karisa ye e ye cogo min na a y'i minɛ ten donc n'a y'i minɛ ten a kana bali e la k'a fɔ k'a bɛ k'e traiter cogo min na
sinon mɔgɔw dɔw bɛ yen olu bɛ na jama cɛra mɔgɔ bɛɛ b'u bonya mɔgɔ bɛɛ b'u bonya parce que u tɛ gulugulu ya u bɛ na dɔrɔn kuma min bɛ yen u b'a lamɛn ka ɲɛ n'u y'a faamu u bɛ kuma u b'u ka kuma fɔ dɔrɔn k'u da yen bɛɛ b'u bonya automatiquement mais mɔgɔ dɔw bɛ yen aw bɛ wuli ka bɔ jama na dɔrɔn o y'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ t'a bonya yɛrɛ parce que a y'a yɛrɛ comporte cogo min na u bɛ jama na cogo min na u bɛ baarayɔrɔ la u bɛ somɔgɔw la u bɛ dɔgɔninw na u bɛ teriw cɛla u bɛ jɛɲɔgɔnw na o ko in bɛ kalan de o cogo bɛ dɔn n'o t'i la i bɛ jija k'o cogo dɔn donc il est temps que anw k'an yɛrɛ bonya il est temps que farafindenw k'u yɛrɛ bonya il est temps k'an ka ɲɔgɔn kalan an ka ɲɔgɔn bilasira an ka ɲɔgɔn former an ka jogo don an yɛrɛ la i yɛrɛ tilen ni yɛrɛ tilen ni minnu bɛ accepter o kan u bɛ mɔgɔ kɛ ni minnu tɛ accepter o kan u bɛ taga o ka nin faga o ka nin tɔɔrɔ i yɛrɛ tilen tiɲɛ fɔ hadamadenw ye walayi bilayi i bɛ sa diɲɛ kɔnɔ ni min tɛ fara i ka mɔgɔw kan o tɛ bɔ a la i kana mɔgɔ kalan ka mɔgɔw dɔgɔya n'i ye mɔgɔw kalan ka mɔgɔw dɔgɔya a bɛ kɛ problème ye n'u ye tilala u ye mɔgɔ minnu jɔrɔ la n'u y'o tilala olu dɔgɔyali la n'u ma mɔgɔ sɔrɔ u bɛ ɲɛsin e yɛrɛ de ma k'e dɔgɔya donc kana mɔgɔ bila o la mɔgɔ kalan u ka tilen u ka hadamadenya taabolo don u ka hadamadenya sigi cogo don donc o b'a jija ka comporter ka ɲɛ tubabudogo la ni fini b'i bolo c'est pas dit que ka taa guloki belebeleba ni vesiw ni n'o b'i la ni jogo ɲuman t'i la ni mɔgɔw y'i ye siɲɛ kelen dɔrɔn vesiw ni fɛn b'i la mais n'u ni gɛrɛla ɲɔgɔn na n'u ye kumacogo jateminɛ n'u ye ko kɛcogo jateminɛ u bɛ tigɛ la hali ni miliyari b'i bolo so tɛ mɔgɔ bonya miliyari tɛ mɔgɔ bonya i bɛ yɔrɔ ko o t'a to mɔgɔw b'i bonya cogo min b'i la hali ni fini kolon tɛ b'i la i cogo bɛ cogo min na ni taga jɛ yɔrɔ o mɔgɔ b'i bonya ten donc fini tɛ so tɛ mobili tɛ kalan tɛ ka kalan kɛ fo université mais i cogo ɲuman ma sɔrɔ e ye mɔgɔ baɲinikɛla ye nin de ye hadamaden si tɛ bonya i ma kalan yɛrɛ mais n'i yɛrɛ bonya yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ bonya ka tɛmɛ hali ka baarayɔrɔ patron kan baarakɛden tɔ bɛɛ b'i bonya ka tɛmɛ i ka patron kan ka dépend i yɛrɛ de la donc an bɛ video nin bila yan nin tun bɛ développer charisme de kan an k'a dɔn anw bɛ yan cogo min na anw bɛ pression de kɔnɔ baarayɔrɔ pression bɛ di cogo di Europe kɔnɔ bɛ se ka n yɛrɛ s'en sortir cogo di ani an somɔgɔw ka pression fana an b'o pression de kan baarayɔrɔ pression so kɔnɔna n tɛ baara la ani somɔgɔw fana ka pression donc il faut qu'on soit très fort dans la tête mental très très fort pour qu'an kana taa n yɛrɛ faga sinon ko dɔw bɛ k'i la i b'i yɛrɛ fili ka jigin so k'a k'i yɛrɛ faga donc pour ne pas permettre ça à quelqu'un il faut être très fort dans la vie dire très clairement la vérité établis l'ordre avec tout le monde. Dis la vérité. Je ne fais pas ça. Je ne rentre pas dedans. Je ne le fais pas. Point barre. Il can't justifier. Point barre. Ou ka koke continue ni ka vie. Ni beke fin ka sorote. Ni teke fin beke fin ka sorote. Donc très clair. Très clair. Très clair. Ayaki très clair non ka barakero mo ngonte. O ba to italien, français, espagnol. U b'anw bonya mais u t'an bonya ka sɔrɔ an m'an yɛrɛ bonya munna n'an ye jamana ninnu lajɛ yan i b'a mɛn ko ko n'u ko ni jamana b'a cɛ ni mɔgɔ ninnu questo paesano no questo no parce que u y'u comporter cogo min na ko ni jamana mɔgɔ non questo quoi non questo sono i lavoratori u y'u yɛrɛ comporter cogo min na min d'olu la ten de don jogo min d'olu la an ka société tigila cogo min kan ni jamanadenw bɛ mɔgɔ bonya ni tɛ mɔgɔ bonya ni baarakɛlaw ni tɛ sɔn baara ma aw ka culture de b'a kɛ aw bɛ lamɔ cogo min na ne ka cɛkɔrɔba ye lamɔ cogo min na e ka cɛkɔrɔba bɛ lamɔ ten an bɛɛ bɛ dugu kelen kɔnɔ lamɔ cogo kelen de bɛ tourner i t'a dɔn f'i ka bɔ aw ka dugu la ka na sigi ni yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ k'a dɔn donc an bɛ video bila tan inshallah ala k'an bɛn ni wɛrɛ salamu aleykum